अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। ये मेरी दुआ है आपके लिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की मोहब्बत का। मेरा नाम है अतान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास इज़हार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का हम जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे बहुत करीब आ जाती और अपनी बातें सुनने लगती। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात 2020 की है, जब कोविड स्टार्ट हुआ था। मेरा ताल्लुक कसूर सिटी से, जो कि लाहौर के करीब है। मैं, मेरा एक दोस्त, हम दोनों काफी अरसे से अच्छे दोस्त थे। मेरे दोस्त को उन दिनों में काफी मसाइल दरपेश थे, जिनका जिक्र मैं यहाँ उसकी प्राइवेसी की वजह से नहीं कर रहा। हमारा एक दोस्त भी था जिससे हम अक्सर मिला करते थे। जब भी हम इकट्ठे होते तो मेरे दोस्त से कहता, तुम क्यों इतने परेशान रहते हो? मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, तुम वो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। जो अमल वो बताता था उसे सुनकर खौफ आता था। हमने कभी इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम ये सब नहीं करना चाहते थे। वो अमल ये था कि कसूर सिटी से बाहर एक पसमानदा जगह, जहाँ जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं बनी बल्कि एक कच्चा रास्ता है। वहाँ सिर्फ एक दो फैक्ट्रियां हैं और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता, न बंदा न बंदे की साथ। काफी आगे जाकर खेत आते हैं और उन खेतों के अंदर से गुजर कर एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक दरबार है और वहाँ 7 जुमेराते मुसलसल जाना था और तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़नी थी। मैं और मेरा दोस्त उसके बात को ज्यादा संजीदा नहीं लेते थे, क्योंकि हमें डर लगता था। लेकिन फिर एक दिन हम तीनों बैठे हुए कि मेरे पहले दोस्त ने कहा कि मैं जगह देख कर आता हूँ, मैं ये अमल भी करूंगा ताकि मेरी परेशानियां खत्म हो जाएं। उस वक्त रात के तकरीबन 9-10 बजे का वक्त था और जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त तैयार हो गया है तो मैं भी उसके साथ चल पड़ा कि चलो जगह देख कर आते हैं। अदनान भाई, आप यकीन करें वो रास्ता ऐसा था कि दिन के वक्त भी कोई अकेला जाने से कतराए। वहां कोई इंसान ना था, ना कोई गाड़ी ना कोई बाइक, बस हम ही थे। एक मुकाम पर पहुंचकर हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी और फिर खेतों के अंदर से गुजरते हुए कब्रिस्तान तक जा पहुंचे। जैसे ही कब्रिस्तान से गुजरे, रात की तारीखी सन्नाटा और दूर दूर तक किसी के ना होने का एहसास, यहाँ तक कि कहीं रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही थी। सब कुछ खौफनाक था, लेकिन हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके, बस जगह देखी और वापस आ गए। जब हम वापस आए तो जिस दोस्त ने हमें जगह दिखाई थी वो अपने घर चला गया। मेरा पहला दोस्त मुझसे कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे बचपन से ही पुरस्कार चीजों और माहौल में बहुत दिलचस्पी थी, तो मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर मेरा दोस्त मुझे घर छोड़कर चला गया। कुछ ही देर बाद तहज्जुद का वक्त हो गया और मेरा दोस्त वापस आया और मुझे घर से लेकर वहां चल दिया। हम पहले ही इस माहौल से खौफजदा थे, लेकिन हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गए और इसी तरह खेतों और कब्रिस्तान को अबूर करके दरबार में पहुंच गए। दान भाई, एक चीज बता दूं कि उस दरबार में हमारे अलावा कोई और नहीं था, बस मैं और मेरा दोस्त होते थे। जैसे ही हम पहुंचे हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर फजर की नमाज अदा की और फिर वापस चल पड़े। उस दिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम खैरियत से गए और खैरियत से वापस आ गए। इसी तरह दिन गुजरते गए और अगली जुमेरात आ गई। हम बहुत नॉर्मल थे, क्योंकि पिछली बार हम सही सलामत वापस आ गए थे, तो दिल से खौफ निकल गया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। हम कब्रिस्तान से गुजरते हुए दरबार पहुंचे। उस दिन मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने वहां कुछ अगरबत्तियां देखी और मैंने उनमें से 1-2 जलाकर दरबार के अंदर एक जगह रख दी और फिर नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? मैंने कहा नहीं।
اس کے یہ کہنے کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا اور میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ اس نے کہا تم پہلے نماز مکمل کر پھر بتاتا ہوں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے پوچھا تو اس نے کہا جو کھڑکیاں تمہارے سامنے ہیں میں نے ان میں سے کسی ایک میں کچھ دیکھا ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس غیر معمولی طور پر لمبی قدامت والی ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں کی حالت بدل گئی۔ اب ہمیں احساس ہونے لگا کہ یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ میں نے اسے دوست سے کہا کیوں نہ ہم باہر جا کر دیکھ لیں، شاید کوئی اور بھی ہو اور تم نے غلطی سے اسے دیکھ لیا ہو، شاید یہ ہمارا وہم ہو۔ ہم باہر نکلے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب ہم دوبارہ اندر جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ میری چپل کا ایک پاؤں غائب تھا۔ دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا کیونکہ اب یقین ہو چکا تھا کہ یہاں ہمارے علاوہ بھی کچھ اور ہے اور وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے اور ذکر کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں باہر جھاڑو لگنے کی آواز آنے لگی، لیکن ہم باہر نہیں گئے کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ وہی مخلوق ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے رات کے وقت نہیں نکلیں گے جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم باہر نکلے اور میں نے اپنی چپل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں جا کر میری چپل مل گئی اور میں اور میرا دوست حیران رہ گئے کہ آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے شام کو چند لوگوں سے بات کی کیونکہ ہم بہت پریشان تھے کہ ابھی 5 جمعراتیں باقی ہیں اور اگر یہ معاملات بڑھ گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ میں نے جو اگربتی جلائی تھی اس کی وجہ سے وہاں موجود مخلوق ناراض ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہم وہاں سے چلے جائیں۔ جس سے بھی بات کی سب نے یہی کہا شکر کرو تم دونوں زندہ واپس آ گئے ہو۔ اگلی جمعرات ہم ڈرتے ڈرتے پھر گئے اور ہر بار راستے میں ہمیں کچھ کتے بھی ملتے تھے جو ہم پر بھونکتے تھے، لیکن اس رات ہمیں راستے میں کوئی کتا نہیں نظر آیا۔ ہم نے سکون کا سانس لیا مگر دوبارہ پہنچ کر ہمارے سامنے 15-20 کتے بیٹھے تھے اور جیسے ہی ہم پہنچے وہ سب ہم پر بھونکنے لگے۔ پھر اچانک وہی آدمی دوبارہ سے باہر نکلا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ تمام کتے خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ آدمی کون ہے اور کتے اس کی بات کیوں مان رہے ہیں۔ الحمدللہ 7 جمعراتیں مکمل ہو گئی اور ہم خیریت سے واپس آ گئے۔ یہ تھی میری کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام میسم ہے اور میں پشاور میں رہتا ہوں۔ میں تقریباً 2 ماہ سے آپ کی کہانیاں سن رہا ہوں۔ مجھے آپ کی کہانیاں بہت پسند ہیں۔ میں نے سوچا آج اپنا بھی ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں۔ اگر پسند آئے تو براہ کرم اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ بات آج سے 10-12 سال پرانی ہے جب قصہ خوانی میں ہمارا ایک گھر تھا جو کہ آسیب زدہ تھا۔ اس گھر میں بہت سے واقعات پیش آئے اور گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا رہتا تھا۔ تو میری پھپھو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ یوں تھا۔ ایک رات جب وہ چھت پر دھلے ہوئے کپڑے لینے گئیں تو وہاں اندھیرا بھی بہت تھا۔ جب وہ کپڑے اتار رہی تھیں تو انہوں نے چھت پر ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک ڈھانچہ اسکیلیٹن پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت خوفزدہ ہو گئی اور فوراً نیچے آ گئی۔ جب انہوں نے اپنی بہن کو بتایا تو وہ دونوں دوبارہ چھت پر جا کر دیکھنے لگے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی بہن نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا، تو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور نیچے آ گئی۔ مگر رات کے تقریباً 2 بجے ان کی آنکھ کھلی تو انہیں چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ انہیں لگا شاید گھر میں سے کوئی اوپر گیا ہوگا، لیکن جب وہ چھت پر گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ آ کر لیٹ گئی اور کچھ دیر تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اچانک باورچی خانے سے برتن گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ تھوڑا ڈر گئی اور جا کر دیکھنے لگی کہ کون ہے۔ جب وہ کچن میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ وہاں کھڑا تھا جس کا قد تقریباً 8 سے 9 فٹ لمبا تھا اور انسانی شکل میں تھا، مگر اس کا چہرہ سیاہ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو کر بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔
फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसी दौरान फजर की अजान हो गई तो उन्होंने कहा कि चलो नमाज पढ़ लो और फिर नमाज पढ़कर सोएंगे। फिर एक दिन मेरी दादी के साथ भी एक अजीब वाकया पेश आया। वो कमरे में बैठी थी कि इन्होंने देखा कि मेरे चचा छत से नीचे उतर रहे हैं। दादी ने उन्हें आवाज दी मगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक दीवार के अंदर से गुजर गए। ये मंजर देखकर मेरी दादी खौफजदा हो गई और आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई नीचे चली गई और किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। कुछ देर बाद वही चचा बाहर से घर वापस आए। दादी ने उनसे पूछा कि अभी तो तुम ऊपर थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी बाहर से आया हूं। दादी ने इन्हें सारा वाकया सुनाया मगर इन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो ऊपर चले गए। फिर एक वाकया मेरे साथ भी पेश आया। एक रात मैं अपनी अम्मी के साथ छत पर किसी काम से गया था। मैंने वहां जमीन से एक पत्थर उठाकर टैंकी के पास फेंक दिया। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7-8 साल थी, तो मैंने मजाक में ऐसा किया। फिर नीचे आ गया मगर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मेरे पीछे कोई है। जब मैं पीछे देखता तो कुछ भी नहीं होता था। खैर मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के वक्त अचानक किसी ने मुझे हिलाया, जैसे कोई जगाने की कोशिश कर रहा। मैं फौरन जाग गया और समझा शायद मेरी अम्मी ने मुझे जगाया होगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कमरे में हल्की रोशनी वाला बल्ब चल रहा था। खैर मैं दोबारा सोने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा है और ये आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। मैं खौफजदा होकर कंबल में लिपट कर लेट गया, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई चल रहा है। मैंने कदमों की आवाजें भी सुनी। जब मैंने कंबल से सर बाहर निकाला तो जो मंजर मैंने देखा उससे मेरी नींद ही उड़ गई। मैंने देखा कि एक दरवाजे के पास एक स्याह साया खड़ा था और मुझे